नमस्कार शुभ सकाळ आसंतु नजर पकाइबा कौन रही आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर। नंबर एक मिलमिला रुबेलार सफल मुकाबिला निमंते भारत पुरस्कृत। मिलमिला रुबेलार मुकाबिला करा जाउथिबा प्रयास निमंते भारत को प्रतिष्ठित मिलमिला रुबेला चैंपियन पुरस्कार सम्मानित करा जाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार यही सम्मान अमेरिकार वाशिंगटन स्थित रेडक्रॉस मुख्यालय मिजिलस एंड रुबेला पार्टनरशिप द्वारा प्रदान करा जाइछि। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास उपमुख्य राजदूत सिप्रिया रंगनाथन केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर यह पुरस्कार ग्रहण करिसेंति। नंबर 2 राजस्व संग्रह रे ओडिशार रेकर्ड फेब्रुआरी सुधा सामग्रिक भाव 23% वृद्धि। ओडिशार राजस्व संग्रह बढ़ी गत वर्ष अपेक्षा एथर फेब्रुआरी मास सुधा सामग्रिक भाव 23% राजस्व वृद्धि पाई। अंतर्जातीय स्तर में खनि कारबार मांदावस्था सत्वे गत वर्ष अपेक्षा खनि राजस्व प्राय 15% वृद्धि होईची। जमीजमा राजस्व गत वर्ष अपेक्षा एथर 72% बढ़ी। निजस्व टिकस और अणटिकस उत्सरू मध्य राजस्व संग्रह वृद्धि होगा राज्यर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करिछि। राजस्व बलका राज्य भाव परिचित ओडिशा आर्थिक परिचालन मध्य सारा देश पाई मॉडल साजिछि। नंबर 3 बीजेडी बीजेपी संपर्क 11 रे अन्नप्राशन करिबो कांग्रेस। बीजेपी और बीजेडी मध्य मिछ बाहाघर करिथिबा कांग्रेस पुणी थरे उभयंक संपर्क को नहीं अन्नप्राशन उत्सव करने को निष्पत्ति नहीं। आसंता 11 तारिख रे कांग्रेस भवन परिसर रे हिंदू रीतिनीति रे एही अन्नप्राशन कार्यक्रम हेबो। एथिपाई बीजेडी और बीजेपी संपर्क रे जन्म नैथिबा पिलांको नामकरण कराजिबो बोली दल सूचना देइछि। नंबर 4 हेबनी मेंट सबु सस्पेंस रे विराम लगाइले मनमोहन। दिल्ली रू फेरी ओडिशा पाई बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहिसंती मेंट नहीं कौनसी आलोचना होइनी। मेंट संपर्क रे दिल्ली रे कौनसी चर्चा की आलोचना किछि भी होई नाही। ओडिशा रे बीजेपी एकाकी लढ़िबो बोली दोहराइथिले मनमोहन। उभय लोकसभा और विधानसभा रे बीजेपी एकाकी लढ़िबो। बीजेपी किभली सरकार करिबो से नहीं आलोचना होइथिला। नंबर 5 पाणीपाग आज दक्षिण उपकूल ओडिशा रे वर्षा संभावना। 2 दिन हेला राज्यर अधिकांश स्थान रे हालुका वर्षा लगी रही। आज मध्य राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रही। सकाळ 8टा सुधा उपकूल ओडिशार किछि जिला समेत 7टी जिल्लार गोटे दुईटी स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। अन्यपटे आसंता 3 दिन जाए तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नाही। मार्च 11 तारिख रु मार्च 14 तारिख पर्यंत पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। नंबर 5 इंडिया मेंट को झटका एकाकी निर्वाचन लढ़िबा को घोषणा कले मेहबूबा। मेहबूबा मुफ्ती दल पीडीपी इंडिया मेंटरू अलग हेबाकू निष्पत्ति नैछि। एक सांबादिक सम्मेलन रे मेहबूबा मुफ्ती भारत सहयोगी दलरू अलग हेबा घोषणा करिसंती। से कहिसंती जे बीजेपी को परास्त करने से एकाकी निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करने को चाहूचंती किंतु जातीय सम्मेलन मनोभाव रे से निराश होइचंती एवं मिलित मंचरू दूरे जिबाकू निष्पत्ति नैचंती। नंबर 6 श्रम मंत्री कार को धक्का देला हाइवा बर्तिले शारदा पीएसओ आहत। राउरकेला तरकरा शिव मंदिर निकट 143 नंबर जातीय राजपथ पार्श्वर छिड़ा होइतिबा राज्य श्रम मंत्री शारदा नायक इनोभा कार को पछरु एक हाइवा धक्का देइछि। सौभाग्यवशतः मंत्री श्री नायक गाड़ी ओह्लाई मंदिर दर्शन करने को जाइथिबारु दुर्घटनारू बर्ती जाइचंती। गाड़ी रे थिबा मंत्री पीएसओ आहत होइचंती। गाड़ीर सम्मुख भाग संपूर्ण भावे क्षतिग्रस्त होइछि। रघुनाथपाली पुलिस घटनास्थल में पहुंची दुर्घटना घटाइथिबा हाइवा को जबत करने सह ड्राइवर को थाना रखी पचरा उचरा करुछि। नंबर 7 डिफेक्ट पोस्ट को तुरंत हटाइबाकू मेटा एक्स को केन्द्रर निर्देश। सामाजिक गणमाध्यम डिफेक्टर दुरुपयोग गत किछि मास हेला करा जाउछि। विभिन्न समय प्रतिष्ठित व्यक्ति और सेलिब्रिटी माननकू एही प्रजुक्ति जरिया रे नकली करा जाउछि। एभली स्थिति रे एक्स एवं मेटा भली सामाजिक गणमाध्यम कंपानी पई केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्रालय एक उपदेशावली जारी करिछि। सेमानक प्लाटफर्म रु एआई द्वारा स्पष्ट डिफेक्ट पोस्ट को हटाइबा पई कहा जाइछि। नंबर 8 बीजेडी छाड़िले रेमुणार पूर्वतन विधायक सुदर्शन।
ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ଆଜି ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ହେରିଟେଜ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ବିଜେପି ଭଳି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏକ ଦଳ ସହ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 9 ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 17% ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବେତନରେ 17% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଇବିଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 8,284 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହେବ। 2022 ନଭେମ୍ବରରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମ୍ବର 10 କାର୍ ଧୋଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରବଳ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାର୍ ଧୋଇବା, ବଗିଚା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ ବୋର୍ଡ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଆୱାର୍ଡ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏଭଳି ଆୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶିକ୍ଷା ଭଳି 20ଟି ବିଭାଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 120 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ସିବିଏସ୍ଇ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏକାଧିକ ପଦପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ ଏ, ବି ଓ ସିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ 120 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ସିବିଏସ୍ଇ। ଏଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ସିବିଏସ୍ଇର ୱେବସାଇଟ www.cbse.nic.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସିବିଏସ୍ଇ ଏହିସବୁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ନମ୍ବର 13 1,057 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଏସ୍କେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ। ବ୍ଲକର 1,057 ଜନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ନବୀନ କାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହେବେ ହିତାଧିକାରୀ। କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମହିଳା 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ।